পিএমশ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ব্যারাকপুর আর্মি ও নিলেটের উদ্যোগে আয়োজিত হল এআই বিষয়ক কর্মশালা। নিশিদিন হসপিটাল, অর্থ সব নয়, পরিষেবাই আসল কথা। ঠিকানা রবীন্দ্রপল্লী, কল্যাণী হাইরোড, ওয়ার্ল্ডস মোড়ের নিকটে। যোগাযোগ 8617781276। বর্তমান সময়ে এআই প্রযুক্তির বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে পড়াশোনার পাশাপাশি হাতে কলমে এআই আত্মস্থ করতে পিএমশ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ব্যারাকপুর আর্মি ও নিলেটের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালায় অষ্টম শ্রেণীর 100 ছাত্রছাত্রী প্রাথমিকভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। যেহেতু নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত, সেই কারণে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে এই ধরনের কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে তাদেরকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এদিনের কর্মশালার বিষয় নিয়ে বলতে গিয়ে পিএমশ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক দেবাশিস পাল ও প্রশিক্ষক দীপ্তর্ক মণ্ডল জানান, ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सब्सिडियरी डिपार्टमेंट है नीलेट, इसके साथ केवीएस का एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत क्लास 8 के बच्चों को एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है एक वर्कशॉप के तहत कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के ऊपर। तो बेसिकली क्लास 9 से एआई इन लोगों का शेड्यूल में सीबीएसई का मॉड्यूल में आ जाता है, इन लोगों का एग्ज़ाम पेपर में आ जाता है। तो इसके तहत इसीलिए इन लोगों को दिया जा रहा है कि थोड़ा प्राइमरी एजुकेशन इसके ऊपर एआई एंड मशीन लर्निंग के ऊपर, ताकि बच्चे जब क्लास 9th में जाए उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, करे, अच्छी तरह से समझ जाए। बेसिकली इस एआई वहाँ पे क्लास 9th में जाके जो सिखाया जाता है वो थ्योरेटिकल पार्ट, इसके पीछे जो इतना लंबा कहानी है वो कहानी उन लोगों को पता नहीं चलेगा। तो उस कहानी का थोड़ा सा एक मान लीजिए फर्स्ट स्टेप उन लोगों को तो थोड़ा समझाने से क्लास 9th में जाके ये लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इवन मशीन लर्निंग में भी सेम चीज़ है वहाँ पे जाके इस पार्ट ऑफ स्किल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक पॉलिसी लिया है कि बच्चे जैसे थियोरेटिकल पार्ट भी करेंगे, स्किल एजुकेशन भी होगा। तो स्किल एजुकेशन के तहत ये चीज़ एक वर्कशॉप हो रहा है क्लास 8 के लिए। करीबन क्लास 8 में तो 200 के ऊपर बच्चे हैं हम लोगों का स्कूल में। तो उसी बच्चे का एक ग्रुप करके हो रहा है इसका। अभी 100 बच्चे का हो रहा है, नेक्स्ट वीक को अगले 100 बच्चे का एकोमोडेशन की बात होती है। ये क्या पहली बार? हाँ, ये पहली बार हो रहा है। ये बेसिकली ऑल ओवर इंडिया में ये पहली बार ही हो रहा है। ये स्किल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय बैरकपुर आर्मी में हो रहा है ये, और एक पीएमश्री के तहत ये एक वोकेशनल लैब भी करने के लिए बोला गया है, जो कि प्रोसेस में है। तब जब हो जाएगा तब ये और भी बच्चे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कर पाएंगे आगे से। দেখুন, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সমস্ত জায়গাতেই এআই এবং মেশিন লার্নিং একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি অষ্টম শ্রেণী থেকেই ছেলেরা এবং মেয়েরা এই বিষয়ে অবগত হতে পারে যে অ্যাকচুয়ালি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং মেশিন লার্নিং আমাদের প্রত্যেক দিনের জীবনকে কীভাবে সহজ করে তুলতে পারে, পরবর্তী ক্ষেত্রে যারা প্রযুক্তিবিদ্যায় ইন্টারেস্টেড তাদের ক্ষেত্রে এবং যারা প্রযুক্তিবিদ্যাতে ইন্টারেস্টেড নয় তাদের ক্ষেত্রেও এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে চলেছে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য এখন সমস্ত জায়গাতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং খুবই ব্যাপকভাবে বহুলভাবে প্রচলিত একটি জিনিস। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যত ছোট বয়স থেকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে এবং তাদেরকে আস্তে আস্তে করে সেটার উপযোগী করে তোলা যেতে পারে, সেটার জন্য এই প্রশিক্ষণ একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠতে চলেছে। Out of a zone, same will do here TensorFlow. The second one is the Keras. So Keras is a part of TensorFlow. 8 blocks like Lego pieces. Do you know about Lego pieces? Yes, sir. What are the Lego pieces? Building blocks. Building blocks. Like a transformer, right? Yes. So like Lego pieces that we use to build our smart image classifier. So this Keras module is specific to which work? Image processing or নিশিদিন ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এ কমপ্লিট ডায়াগনস্টিক সলিউশন। আমাদের ঠিকানা 144/1 সেন্ট্রাল রোড, আনন্দপুরি, ব্যারাকপুর, কলকাতা 122। আমাদের যোগাযোগ 9875338719। সাধ্যের মধ্যে স্বপ্নের ফ্ল্যাট খুঁজছেন? লাবণ্য গ্রুপের পক্ষ থেকে ব্যারাকপুর হরিসভা মন্দিরের নিকটে সোনাঝুরি আবাসন। থাকছে লিফট, টপ ফ্লোর, সেট, 0% জিএসটি। এছাড়াও থাকছে ব্যাংক লোনের সুব্যবস্থা।
ফ্ল্যাট বুকিং চলছে। আমাদের যোগাযোগ 7278200456।